Nah, di sini ada beberapa istilah tentang Yoheng. Nah, ada Yoheng itu kan bisa di dalam atau di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri kita sebutnya Kungne. Bacanya Kungne. Jadi bukan Gukne, tapi Giok sama Nian itu kalau ketemu dibaca Kungne. Jadi Kungne Yoheng. Nah, tapi kalau yang di luar negeri disebutnya Hewe Yoheng. Pokoknya kalau ada w itu berarti ada indikasi menyatakan luar ya. Kata luar. Jadi kungne hewe. Kungne yoheng, hewe yoheng. Terus ada beberapa jenis wisata, liburan juga. Contoh misal wisata bulan madu. Nah, kalau bulan madu kan pengantin baru ya. Pengantin baru disebutnya apa ini? Sinon yoheng. Sinon yoheng. Sinnya itu artinya baru, hon artinya kyoron. Jadi sinon yoeng. Jadi baru nikah gitu ya. Kemudian ada wisata keluarga. Ini mudah ya, tinggal tambahin kata keluarga aja. Jadi kacuk. Kacuk yoeng. Terus ada lagi jenis wisata backpack, yaitu wisata bukan wisata yang segalanya prepare mewah ya, tapi wisata yang sederhana. Namanya Benang Yoeng. Benang itu tas backpack ya, Rabun. Tas punggung itu namanya benang. Jadi backpackeran itu Benang Yoeng. Terus ada juga paket wisata. Jadi kalau misal ya Rabun mungkin tahu ya ada paket wisata ke Korea, misal 5 hari, 4 hari. Nah itu namanya Yoeng Sangpum. Nama paketnya, produk paket wisatanya itu disebut Yoeng Sangpum. Terus ya Rabun, ketika berwisata yang butuh menginap, pasti ada tempat penginapan ya. Di sini ada disebutkan 3 jenis, ada apa aja? Hotel, Minbak. Minbak ini kayak losmen ya. Kayak losmen, Minbak. Kemudian ada kondominium. Kondominium itu seperti apartemen, villa, tapi gimana ya? Apartemen yang disewain gitu, kondominium. Tapi apartemennya itu di dalam satu gedung yang fasilitasnya tidak cuma ada apartemen. Mungkin ya Rabun pernah tahu ada satu gedung yang ada mallnya, ada hotelnya gitu ya. Nah itu hotel di situ, apartemennya di situ tuh namanya kondominium. Yang intinya adalah apartemen yang gabung dengan tempat publik lain. Nah kemudian ada wisata 2 hari 1 malam. Ini ya Rabun kalau tahu apa reality show ya. Cara bacanya gimana kira-kira? Ilbakil, jadi pakai sinop. Ilbakil. Nah, jadi kalau kita kan kita dibalik ya, 1 day. Kita bilangnya 1 hari 2 malam. Salah, 2 hari 1 malam. 1 malam 2 hari. Oke. Nah, jadi kalau baknya itu menyatakan berapa malamnya, ilnya itu berapa harinya. Jadi dibalik ya. 2 hari 1 malam, kita bilangnya malamnya dulu 1 malam 2 hari. Gitu. Berarti kalau misal 3 hari 2 malam, sambil 3 hari 2 malam, malamnya dulu tambak Ibak samil. ibak samil. Jawab deh, ibak samil. Jadi nanti mungkin ya Rabun akan menemukan ya yang sangpum. Bisa yang sangpum sanggup. Nanti ada dalam kurung misal 5 hari 4 malam. Berarti bacanya jadi obak sail. Obak sail. Oke. Nah, kemudian ada istilah guangguangji. Guangguangji, ji ini selalu merujuk pada tempat ya Robun. Ji itu merujuk pada tempat atau spot ya, lebih tepatnya spot atau place. Ya. Jadi guangguangji. Guangguang artinya wisata. Guangguangji. Kemudian ada biaya masuk. Nah, ip ini selalu
merujuk pada kata masuk. Enggak selalu sih ya. Ada hanca yang kalau ip itu ada indikasi artinya dia masuk. Cang ini juga. Cang itu tempat. Jadi tempat masuknya disebut ipcang. Yo, ryo ini biasanya indikasi biaya. Ada ipcangnya. Nah, bacanya di sini bukan ipcangryo, tapi ipcangyo. Beo, kenapa? Karena ketika ing ketemu sama real, maka realnya akan dibaca n. Jadi bacanya bukan ipcangryo, tapi ipcangnyo. Jadi begini. Ipcangnyo. Biaya masuk. Sama ada juga istilah susuryo, biaya admin. Ryo-nya ini artinya biaya. Oke. Selanjutnya ada yoengsa. Nah, sa ini ya Rebun pasti familiar ya dengan kata huesa. Company berarti company yang mengurus yoeng, mengurus liburan. Oke, agen travel, agen wisata. Lalu ada booking. Nah, booking ada dua ya Rebun. Tergantung apa yang kita booking. Kalau yang kita booking contoh tiket atau bangku pesawat, bangku kereta, itu namanya, oh maaf. Kalau yang kita booking itu bangku, bangku di sini artinya misal hmm, yang bukan berupa tiket ya. Contoh misalnya kayak seminar ataupun restoran, tempat bangku makan gitu ya. Nah itu namanya biaya. Misal menyewa gedung, menyewa restoran, menyewa tempat apa pokoknya untuk kepentingan yang intinya ada tempat duduknya itu biaya. Kemudian Yayak juga bisa untuk hotel ya, reservasi secara umum. Tapi kalau yang berbentuk tiket, contoh tiket film, tiket pesawat, tiket kereta, yaitu pakainya Yeme, Yeme. Jadi Yayak kata, Yeme hata. Kemudian ada istilah josik. Josik di sini artinya sarapan. Jadi bukan acimpak. Jadi misal ya Robun pesan tiket online gitu ya, dia akan ada pilihan ya apakah mau include sarapan atau tidak. Nanti ada istilah josik poham. Poham artinya include. Poham. Atau nanti misal resepsionisnya nanya, josik poham denayo? Josik poham deo? Ini termasuk sarapan atau enggak? Mau yang masuk sarapan atau enggak? Jadi kalau misalnya Rebun mau, teh josik poham juseyo. Atau hanya nggak usah josik poham deji anaya. Atau poham haji anaya. Poham termasuk artinya ya, termasuk atau include. Terus terakhir ada asuransi, POM, POM, asuransi. Sebenarnya jenis asuransi kan banyak, tapi kalau misal kita pengen nyebut asuransi aja, secara umum itu disebutnya POM. 질문 있나요? Ada yang mau ditanyakan dulu? 아직 없어요. 괜찮아요? 자, 그럼 다음 보겠습니다. 자, kita akan coba nyambungin ya sama pertanyaan dengan jawabannya. Nanti ada istilah yang barusan teman-teman pelajarin tadi. 방학에 뭐 할 거예요? 방학에 뭐 할 거예요? Mau ngapain nanti? 방학, apa itu 방학? Guru sekolah. Libur sekolah. 방학, libur sekolah. Jadi masa libur sekolah ada haknya ya, haknya ini sekolah. Oke, di sini yang paling tepat 배낭 여행을 할 거예요. Berarti dia mau ngapain? 그럼 이 사람이 뭐 할 거예요? 배낭여행? backpacker. backpack travel. Backpack travel. Jadi dia mau backpackeran ya. Oke, 자 그럼 1번 사비라 씨. 어디에 갈 거예요? 제주도에 갈 거예요. 제주도에 갈 거예요. 네. 2번 페비 씨. 얼마 동안 갈 거예요?
3박 4일 동안 갈 거예요. 좋습니다. 3번 티니 씨. 거기에서 뭘 할 거예요? 사진을 찍고 구경도 많이 할 거예요. 좋아요. 사진을 찍고 구경도 많이 할 거예요. 구경하다가 뭐예요? Lihat-lihat pemandangan. Sightseeing ya, lihat-lihat. Jadi misal ini nggak hanya berlaku untuk pemandangan ya. Misal ya Rabun ke mall, lihat-lihat doang, nggak beli, itu juga namanya 구경, 구경 하다. Jadi tidak harus selalu scenery atau pemandangan alam ya. 그다음에 마지막으로 PPC 4번. 준비해야 해요? 카메라를 준비해야 해요. 좋아요. 카메라를 준비해야 해요. 좋습니다. 네, 카메라를 준비해야 해요. karena harus ya 여러분 여행 nggak foto-foto gimana gitu ya. 네, wajib foto-foto. Oke, 자, 그다음에 여행 준비. Nah, tadi kan ada yang harus dipersiapkan dari soal sebelumnya katanya kamera ya. Selain kamera, kita harus nyiapin apa lagi? 자, 여행하려고 할 때 무엇을 준비해야 하냐면 첫 번째 약, ada yang namanya obat ya. Ada obat darurat. Nah, di sini ada kata pisang. Pisang itu artinya emergency ya. Jadi obat emergency, obat darurat, pisangnya. Contohnya obat darurat seperti apa aja? Ada yang tahu misal obat sakit kepala, utongyak ya. Utong ya. Contoh ya. Terus ada obat apa lagi biasanya yang urgent yang sewaktu-waktu misal perjalanan kita butuh. Obat antiseptik itu apa? Luka gitu. Antiseptik. Perut, Sam. Oh ya, 소화제. diare gitu. 소화제. Bentar, saya ragu nih, J-nya seperti apa. So화제, J-nya pakai ini. Terus antiseptik itu yang sejenis Obat alkohol merah gitu, atau betadine. betadine. Betadine kali kan kalau di P3K pasti ada tuh. Soduk ya, Hebet. soduknya. Soduk itu artinya apa namanya? Membersihkan dari kuman ya. Antiseptik itu. Jadi obat antiseptik soduknya. Jadi ada pisangnya, pisang itu artinya darurat. Selanjutnya ada siapkan kartu kredit. Nah, sini disebutnya 신용카드. 신용카드. Hati-hati, tapi sinyong ini khusus yang kredit ya. Kalau untuk kartu debit, ada yang tahu, pernah dengar? 제품 카드 kalau nggak salah sih. 제품 카드요? 제품 카드는 직불. 네? 직불 kalau nggak salah. 직불 카드. 그런 거 없어요. 잠시만요. Kalau untuk debit card itu 체크 카드. 체크 카드, ini kartu debit. 현금 줄 현금 카드, ini kartu ATM. Jadi beda kartu debit. Kalau kita kan sekarang mah udah bisa ya debit, apa ATM udah bisa debit ya. Kartu tunai. Oke, selanjutnya ada bawa sendal, bahasa Koreanya sendal. Selip. Terus ada alat perlengkapan bersih-bersih disebutnya 세면도구. Sanitarinya ya, 세면도구. Dogu itu artinya alat, equipment. Dogu ya. Semyon itu kalau ya Rabun tahu sesuhada, cuci muka ya. Sesuhada. Se-nya dari sesu, cuci-cuci. Nah, semyon dogu. Cuci muka.
Jadi kayak nggak cuma alat cuci muka, tapi kayak sabun, sikat gigi, pasta gigi. Nah, itu namanya semendogu, alat bebersih diri. Selanjutnya ada kacamata hitam. Nah, bedanya kacamata biasa, kalau kita bilang sunglass, itu berarti kacamata hitam. Kalau kacamata biasa yang minus, itu baru disebutnya Anggil. angyong. Betul, angyong. Ya, sunglass itu kacamata hitam. Lalu ada tadi kamera. Nama lain 카메라. kamera ada yang pernah ingat nggak? Selain kamera namanya 사진기. 사진기 맞아요. 좋아요. 사진기. 사진기. Gi itu biasa identik dengan kata mesin atau alat. Sajingi. Nah, selanjutnya Erabun juga misal perginya ke luar negeri yang mata uangnya berbeda, Erabun harus tukar uang. Panconhata. 원. Panconhata. Lalu tiket pesawat disebutnya bienggi pyo. Nah, tapi ada nama lain. Ada yang namanya 항공권, boarding pass. Ya, 항공권. Jadi kalaupun ya Rabun bilang bihenggipyo, orang Korea tahu. Tapi kalau misalnya Rabun nyebutnya 항공권, mereka akan, wah kamu tahu istilah itu gitu. Ini nama advance-nya ya, bokepnya, level atasnya namanya 항공권. Hangkong itu kalau kita bilang tuh kayak air gitu ya, air. Contoh misal Dehan Hangkong, Dehan Hangkong, Korean Air. Jadi Hangkong itu lebih ke penerbangan gitu artinya. Dehan Hangkong. Maskapai ya, sorry, maskapai. Dehan Hangkong, Korean Air. Selanjutnya ada visa. Nah, kalau kita meng-apply visa, kita sebutnya 비자를 신청하다. Tapi kalau kita sudah dapat, kita bisa sebut 비자를 받다 atau 비자를 따다. Tadi yang meng-apply, kalau mau daftar ya, itu 신청하다. Tapi ada juga istilah 발급하다. Nah, 발급하다 ini istilah untuk orang yang mengeluarkan visa. Jadi kalau kita dapat visa, maksudnya visa keluar, kita cukup dengan visa를 받아요. Tapi kalau untuk kedubes, Korean Visa Application Center-nya, mereka bilangnya kita mengeluarkan visa, visa를 발급해요. Jadi hati-hati ya, antara mendapatkan visa ada dua, 발급 sama 받다. Tapi kita yang 받다. Kalau visanya keluar gitu. Nah, selanjutnya membuat paspor, disebutnya 요건을 만들다. Paspor itu bahasa Koreanya 요건. 요건. Lalu ada istilah mengepak barang atau packing barang. Packing di sini bisa dipakai kata sada, mengemas. Mengemas, mempacking, merapikan ya, sada. Selain gapangal sada, 여러분 juga bisa pakai istilah 짐을 sada atau carrier. Nah, di sini gym sama carrier itu hampir sama artinya. Carrier itu koper. Gym itu juga bisa diartikan koper. Tapi gym selain koper artinya juga barang bawaan. Jadi hati-hati. Contoh misal, 저는 짐을 잃어버려요. Saya kehilangan koper. Atau bisa juga, 저는 짐을 잃어버렸어요. Saya kehilangan barang bawaan. Jadi gym atau carrier bisa digunakan untuk kata koper. 질문 있어요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? 네, 없어요. 그럼 이거 한번 문장을 완성해 볼까요? 자, 1번 수빈 씨는 kita lihat dulu kosakata yang ada di atasnya ya. 환전 tadi apa 환전? Tukar uang. Tukar uang. 요건? Paspor. Paspor. 신혼여행?
Bulan madu. bulan madu. 비행기표, Tiket pesawat. tiket Pesawat. pesawat. Bahasa lainnya, boarding pass. Oh, 항공권. 항공권. Oke. Kemudian ada Sunggelas ya. gelas, lalu kita. Liburan ke luar negeri. liburan ke luar negeri ya, 해외 여행. 자, 그럼 1번. 수빈 씨는 결혼식이 끝난 후 발리로 점점점을 떠납니다. 신혼여행. 신혼여행. Katanya dia Subinsi habis resepsi pernikahan. Berarti kan dia baru nikah ya. Berarti 신혼여행. 좋아요. 자, 2번. 해외에서 점점점 잃어버리면 대사관으로 가세요. Ada yang tahu 대사관? 대사관. Kayak tempat kehilangan gitu kan. Oh, 대사관 itu kedubes. Ya, kedutaan besar. Jadi 대사관. Berarti kira-kira kita kehilangan apa yang kita perlu ke kedubes? paspor. 여권 ya. Oke. Oke, 해외에서 di luar negeri. Jadi saya kehilangan paspor di luar negeri. Jadi harus kemana? Ke 대사관. Oke. 자, 3번. 페비 씨 읽어보세요. 한국에 오기 전에 환전을 하지 않아서 한국 돈이 없습니다. 좋아요. 돈, karena berbicara 돈 ya, berarti 환전. Oke, 환전을 하지 않아서 karena nggak nuker uang dulu, jadi dia nggak punya uang Korea. 여러분, 여기 한국에 가본 적 있는 분 있어요? Ada yang udah pernah ke Korea? 아직이요, 쌤. 아직이요? 베비 씨는요? 아직 아직이요? Sebenarnya kalau 환전 tukar uang itu nggak harus kok. Karena kalau misal kayak kartu debit, Visa, Mastercard itu bisa dipakai di sana. Cuma ya emang ada potongan gitu kan pasti kalau ada transaksi. Tapi kalau jadi nggak usah terlalu panik. Misal aku lupa ini nih 환전 gitu ya. Kayak kemarin saya juga lupa, tapi di bandara itu ada tempat 환전. Justru kalau menurut saya justru lebih murah kita tuker di Koreanya langsung. Menurut saya ya, lebih bagus ditukar di Koreanya. Atau mau gesek kartu juga nggak apa-apa. Paling transaksi adminnya ya paling cuma 2.000, 5.000 gitu. Seingat saya sih, ya. 그래서 여러분 환전을 깜빡했으면은 걱정하지 마세요. 자, 그 다음에 4번 디니 씨 읽어보세요. 민나 씨는 인도네시아로 가기 전에 비행기표를 예매했습니다. 좋아요. 비행기 표를 예매했습니다. Nah, karena ada 표, tiket, berarti pakai yang 예매, boleh ya. Tapi kalau misal kita pakai 예약, boleh nggak, Sam? Lebih baik 비행기 표를 샀습니다. membeli gitu aja ya. Jadi bukan membooking. 자, 그 다음에 5번 피비 씨. 정우 씨는, 정우 씨는, 뭐? 전? 뭐지? 선글라스를 쓰고 운전을 합니다. 좋아요. 정우 씨는 선글라스를 쓰고 운전을 합니다. 선글라스. 그래서 kalau di Korea ketika mengemudi mereka merasa perlu untuk pakai sunglass. Kira-kira ada yang tahu kenapa? biar keren sih. Enggak sih. Silau Sebenarnya nggak pasti. cuma biar keren ya, tapi ini ya Rabun menghalangi silau. Jadi pada saat berkendara takutnya silau gitu ya. Jadi pakai sunglass boleh. Terus juga mereka akan meskipun naik mobil mereka selalu pakai sunblock. Karena apa? Karena kaca mobil juga bisa menyerap UV gitu ya. Seperti mungkin ya Rabun kalau pernah belajar IPA kan kalau pengen bakar sesuatu pakai
kaca pembesar gitu ya. Jadi kaca mobil itu dia bisa menyerap UV lebih banyak. Jadi perlu pakai sunglass supaya matanya tidak silau. 자, 그다음에 6번 사비라 씨. 민준 씨는 해외여행을 가기 전에 먼저 비자를 받았어요. 네, 좋습니다. 먼저 비자를 받았습니다. kenapa? karena 해외여행. 네, 해외여행. 좋아요. 잘했습니다, 여러분. 그다음에 자, 첫 번째 문법은 거나. Ada yang pernah dengar tata bahasa ini? Kona, kona. Ada kona, kona. Jadi kona ini akan diapit oleh dua kata kerja atau kata sifat. Akan ada diapit. Kenapa? Karena dia berada di antara dua pilihan atau dua opsi tindakan, gitu ya. Mau ada bacim, mau nggak ada bacim, tinggal tempelkan gonanya aja, gitu ya. Contoh, misal telepon lah atau tulis lah. Nah, di sini ada dua. Terserah, boleh pilih satu. Mau ditelepon kek, mau ditulis kek, gitu ya. Nah, antara telepon sama tulis, kita akan taruh gona. Nah, berarti di sini 전화를 하다 ditambah ini ada 전화를 하다 sama email을 보내다. 전화를 하거나 email을 보내세요. Berarti orang ini memberikan saran. Sarannya ada dua opsinya. Kamu boleh nelpon orang tua ataupun kirim email ke orang tua. Nah, jadi menyatakan pilihan opsi itu bisa pakai gonna. Mungkin agak mirip sedikit ya. Ada sebelumnya kita juga berbicara tentang kata akhiran tentang opsi ya, tapi pakainya yang ina. Nah, masih ingat tata bahasa ina? Tapi ina ini hanya dipakai pada kata benda. kata benda. So, 명사. 명사랑만 같이 씁니다. 명사 ina. 자, kalau 동사 sama 용용사 pakainya gonna. Oke, jadi itu tadi 전화를 하다 atau email을 보내다. Terus yang kedua, berarti buatlah PR atau pergi ke perpustakaan. Nah, jadi ada dua. Buat PR, bahasa Koreanya 숙제를 하다. Pergi ke perpustakaan, 도서관에 가다. 도서관에 가요. 자, 수업이 끝나면 nanti kalau kelas sudah selesai, kamu boleh nih, terserah mau ngapain. Pertama, mau ngerjakan PR. Atau yang kedua, mau pergi ke perpus dulu, gitu ya. Nah, kalau misal pilihannya, kamu boleh pulang ke rumah atau makan tteokbokki setelah kelas sudah selesai. Kira-kira gimana kalimatnya? Pulang ke rumah atau makan tteokbokki? 수업이 끝나면 그러면 집에 집에 가거나 가거나 오, 좋아요. 집에 가거나 떡볶이 떡볶이를 떡볶이를 먹어요. 먹어요. 오, 좋아요. 집에 가거나 떡볶이를 먹어요. Jadi pulang sekolah, pulang kelas, mau pulang langsung kayak atau mau makan tteokbokki dulu boleh gitu ya. 좋아요. Contoh lagi, di akhir pekan saya membaca buku di rumah atau menonton film dengan teman. Ingat, kalau gonna patokannya kata kerja, membaca atau menonton. Nah, dua ini aja yang Robun tempelkan ya. Membaca buku, 책을 읽다, menonton film, 영화를 보다. Nah, di sini ada tambahan 친구, ya, itu sebagai kata keterangan aja. Jadi, akhir pekan, 주말에 집에서, di rumah, 책을 읽거나 친구와 영화를 봐요. Nah, di sini ada bacim, dia nggak masalah. Tetap 읽거나. Tidak ada 읽으거나. Nggak ada tambahan. Ya, 책을 읽거나 친구와 영화를 봐요. Kita ganti. Contoh, misal di akhir pekan, saya membuat kue atau
Hmm, atau mengerjakan tugas. 치즈를 만들거나, Mm-mm. 베이크를 만들거나 해요. 쓰거나, 수, 숙제를 해요. 두개서 수술이요? 숙제를 해요? 그쵸? 해요. 네. 바rusan di atas nih PPT. 숙제를 해요. Oke. 자, 케이크를 만들거나 숙제를 해요. Nah, di sini ada real pun dia tidak ngaruh ya. Mau ada real, mau ada bulgючик, irregular, nggak masalah. Selanjutnya, saya akan rajin belajar. Nah, tidak peduli nilai ujiannya baik atau jelek. Di sini dia pakai kata sifat. Mau baik, mau jelek, gitu ya. 자, 좋다 sama 나쁘다. Nah, di sini tapi kalau yang kata sifat biasanya karena dia penekanan bukan kegiatan, dia gonanya 2 kali. Kalau kita bahasanya tuh kayak gini, mau baik kek, mau jelek kek, nah gitu. Jadi tidak masalah, terserah dia tidak milih. Kalau di atas kan ada pilihan ya, pilihan kalau nggak A, B, nggak A, B. Gitu. Tapi kalau kata sifat biasanya itu adalah sesuatu yang kita nggak peduli apa hasilnya. Cokona, napukona, gitu ya. Jadi cokona, napukona. Jadi gonanya ada 2 kali. Tapi ya Rabun jangan kaget, ini tidak salah. Tapi kalau kata kerja, konanya cukup sekali ini aja. Karena di sini ya Rabun akan melakukan salah satunya doang, gitu ya. Nah, dalam 보겠습니다. Contoh lagi. Oke, percakapan boleh Safirasi sama Dinisi 네. yang 어제 민재 씨가 여자친구와 같이 있는 것을 봤어요. 여자친구가 아주 예뻤어요. 민재 씨는 여자친구가 없어요. 아마 반 친구이거나 여동생이었을 거예요. 좋습니다. 자, 어제 민주 씨가 여자친구와 같이 있는 것을 봤어요. Saya kemarin saya melihat apa? Ada Minje bareng sama teman cewek. Jadi teman cewek di sini maksudnya dia merujuk ke pacarnya gitu ya. Pacarnya sangat cantik. Terus dia bilang apa? Oh nggak punya 여자친구, gitu ya. Oh mungkin antara dua, antara dia adalah ban 친구, teman sekelas, atau 여동생, atau adik perempuan. Nah, di sini kalau dia pakai kata benda, ya, ban 친구 sama 여동생, ini kan kata benda. Nah, kata benda di sini, dia ada tambahan i. Kalau kata benda aja. Tapi kalau kata kerja, kata sifat, pakainya gona. Terus di sini kenapa dia nggak pakai ina? Karena dia bukan pilihan. Jadi kalau ina itu berarti kita harus milih. Kalau di sini hanya menyatakan kemungkinan. Oh, kemungkinan kalau enggak teman sekelas ya, teman adik perempuan gitu ya. Jadi bukan milih seperti kayak kamu mau apa, mau jeruk atau mau apa. Nah, gitu nggak bisa pakai gona. Harus yang kayak saguana, orangina, saguayo gitu ya. Tapi kalau di sini hanya menyatakan kemungkinan. Jadi boleh kata bendanya pakai igona. Nah, kita lihat. Berarti di sini asal ditambahkan gona aja ya, tidak peduli bacin. Krom ilbon berarti nomor 1 jadinya 어머나. cokona. 2번 이건 주거나, 주거나 안 주거나 gitu ya. Mau ngasih kayak mau enggak kayak gitu. Jadi kalau gonanya diulangi 2 kali itu antara kayak lu mau A atau mau B nggak masalah gitu ya, nggak urus gitu ya. 주거나 안 주거나. 네. 덥다. 덥거나 거나 덥거나 입다. 거나 입거나 입거나 재밌다. 재미있거나 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 있다.
있거나, 있거나, 있거나. 춤추다, 춤추거나, 춤추거나, 나쁘다, 나쁘거나, 나쁘거나, 받거나, 받거나, 춥다, 춤거나, 춥거나, 춥거나, 뻗다, 벗거나, 뻗거나. 재미없다, 재미없거나, 재미없거나, 듣거나, 듣거나, 듣거나. 노래하다, 노래하거나, 노래하거나. 좋아요. Nah, di sini kita lihat ada tabel apa yang dilakukan oleh tiga orang ini. Ya. Kegiatannya ada apa? Yang pertama, 영화 보기, berarti nonton film. Kedua apa? 청소, 청소, berarti bersih-bersih, bersih. Selanjutnya, mak 듣기, kembang teki, berarti mendengarkan musik, dengarkan musik. Lalu, cek iki, cek iki, lalu teori, teori, terakhir undang, undang. Kalau kita lihat contoh dari si Dewi, Dewi dia ditanya, Dewi si cumare boheo, kamu ngapain kalau hari weekend? Ada dua, antara ini dan ini. Nah, berarti 영화를 보다, 영화를 보기 sama 책 읽기 ya. 영화를 보거나 책을 읽어요. 자, 그럼 1번 준영. 여러분, 준영 씨가 주말에 뭐 해요? 음악을 듣거나 듣거나 운동을 해요. 운동해요. 운동을 해요. 그럼 푸디 씨는 주말에 뭐 해요? 청소하거나 요리해요. 요리해요. 네, 요리해요. 청소하거나 요리해요. 소영 씨는요? 책을 책을 읽거나 요리해요. 요리해요. 네, 책을 읽거나 요리해요. 좋습니다. 그럼 페비 씨는요? 주말에 뭐 해요? 해는 쉬거나 자요? Sama. Sama aja. Cuma yang satu versi rebahan, yang satu versi beneran tidur gitu ya. Gimana? 쉬거나 영화를 봐요. 이거나 드라마. 영화를 봐요. 좋아요. 자, 피피 씨는요? 저는 공부하거나 진짜요? 어, 진짜 사양 왜 이래요? 공부하거나 공부하거나 사요. 사요. 네. 사요. 사요. 자요? kanyang 네. tidur siang maksudnya. Iya. Oke. Tidur siang ada istilah 낮잠 자요. 낮잠을 자요. 낮잠을 해. 낮잠 자요. 낮nya itu siang gitu. Jadi tidur siang. 공부하거나 낮잠을 자요. 그냥 낮잠을 자는 거 아니에요? 공부는 아니고 kayaknya cuma tidur siang aja deh ya. Oke. 네. 자, 그다음에 사피라 씨는요? 주말에 뭐 해요? 저는 친구랑 같이 맛집에 가거나 넷플릭스를 봐요. 네? 넷플릭스요? 네. 넷플릭스를 봐요. 자, 좋아요. 그다음에 니니 씨 주말에 뭐 해요? 저는 청소하거나 오, 네. 진짜요? 왜요? 청소하거나 빨래 오. 빨래예요. 발레예요? Mengijah namanya ya. Mengijah. 인정. Mengiyem, mengijah.
네, 있습니다. 오케이, 네, 좋아. 맞아요. 여러분, 주말은 아주 재밌게 보냈네요. berarti sangat menyenangkan ya weekendnya, kecuali Dini sih. Tapi ada orang yang suka untuk melakukan pekerjaan rumah gitu. Contoh teman saya. Jadi ketika dia bad mood, dia healingnya ya nyuci sepatu gitu-gitu ada. Menyenangkan 저도요. bagi dia. Oh, 네. 진짜요? Buka laundry. Nah, laundry, sepatu, baju. Jadi sambil healing, sambil cuan, ya kan? Nah, selanjutnya, kata bahasa kedua ada ku ita. Nah, ya Rabun pasti sering dengar ya. Ku isayo, berarti ini menyatakan apa? Sedang. dilakukan. Sedang dilakukan, sedang berlangsung, ya. Baik. Atau bisa juga ada sesuatu impact yang dilakukan atas satu kegiatan. Contoh kegiatannya apa? Memakai atau menaiki. Impact-nya masih ada. Dia masih berhubung dengan objek yang dia pakai ataupun dia naikin. Nah, itu juga bisa. Nah, terus go ita itu bisa ya Robun ubah ke bentuk lampau, tapi lampaunya setelah itanya. Jadi go iseseo. Berarti apa? Ini sama kayak ke past present ya kalau di Inggris ya, yang intinya oh iya tadi sore saya itu lagi makan gitu ya. Tapi udah nggak makan, cuma dia menceritakan pada saat itu kejadian dia sedang makan. Nah, itu bisa. Go iseta. Bisa juga Past nanti. continuous. Oh, past continuous ya. Oh ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu grammar Inggris. Oke, go iseta. Tapi ada juga nanti untuk future-nya juga ada. Go iketa. Kayaknya nanti besok ketika kamu datang, misal saya bakal lagi tidur. Jago ikeseo. Kayaknya besok itu saya lagi tidur nih pas kamu nyampe rumah gitu. Oke, jadi bisa tempelkan tata bahasa yang lain. Oke. Terus kalau ada ita, berarti kalau ya Robun pengen pakai bentuk nopimal, bentuk honorific, tinggal ubah itanya menjadi gesida. Tinggal ubah ke gesida. Contoh, sedang belajar bahasa Korea. Sedangnya ditempelkan pada kata belajar. Sedang belajar berarti 공부하고 있어요. 자, 이것도 여러분 받침이 없거나 있거나는 상관없어요. 불규칙도 상관없어요. Jadi nggak masalah. Jadi mau dia irregular, dia nggak akan berubah. 자, 그래서 우리는 한국어를 공부하고 있어요. Saya sedang belajar bahasa Korea. Kalau kita ganti, misal Pak Guru nih ya, pakai bentuk formal, Pak Guru sedang belajar bahasa Perancis. 선생님은 프랑스어를 프랑스어를 공부하고 있어요. 하고 계세요. 계세요. 그럼 선생님께서 선생님께서는 프랑스어를 공부하고 dari kata 계시다 dia jadinya 계세요. Kita selalu hafalin aja ya Rabun, dia berubahnya jadi geseo. Kalau mau tahu teorinya gimana? Teorinya dari geseo kita langsung dijadikan geseo. Udah itu aja lah. Jadi geseo aja lah ya hafalin ya. Contoh kedua, Minje sedang. Nah, sedang apa? Main basket. Main basket di lapangan. Jadi kita tempelkan pada bermainnya. Nah, kalau main basket itu bahasa Koreanya 농구를 하다. Jadi 농구를 하고 있어요. Nanti kalau misal mau bentuk lampau, 농구를 하고 있었어요. Bentuk future-nya 농구를 하고 있을 거예요. 농구를 하고 있겠어요. Ya, boleh dimodifikasi. Nah, sekarang kita ganti. Ayah sedang main sepak bola. Kalau ayah
Ayah akan repeat ya. 할아버지. 할아버지. 아버지. 할아버지 ayahnya ayah. 아버지. 어, 아버지께서는 아버지께서는 묵 하고 하고 계세요. sepak bola ya, main sepak bola. 내가 뭐냐? 축구를 Hmm. 하고 계세요. 계세요. Aku 하고 계세요. keseyo. Jadi istilahnya tinggal rubah aja ke keseyo. 축구를 하고 계세요. Ya. Ayah sedang menerima telepon sekarang. sedang menerima telepon. 전화를 받다. menerima telepon. Jadi 전화를 받고 계세요. 아버지께서는 지금 전화를 받고 계세요. Kalau yang menerima telepon adalah adik, berarti 동생은 동생은 전화를 받고 있어요. 전화를 받고 있어요. 있어요. Jadi bukan 계세요. 자, 이거는 여러분 pasti bisa ya. Udah sering pakai soalnya. Oke, sekarang kita coba percakapan lagi. Boleh si VBC sama VPC? 수빈 씨, 전화를 왜 계속 안 받았어요? 미안해요. 청소를 하고 있었어요. Bawahnya lagi. 안디 씨, 부모님은 어디에 사세요? 저의 부모님은 자카르타에 살고 계세요. 좋습니다. Nah, di sini bentuk continuous-nya 청소를 하고 있었어요. Berarti dia sedang bersih-bersihnya itu tadi atau sekarang masih bersih-bersih? Tadi. 있었어요. Tadi ya. Berarti dia sudah tidak bersih-bersih. Cuma pada saat ada kejadian dia nelpon, si A-nya nelpon, dianya tadi lagi bersih-bersih, ya. Terus yang di bawahnya tinggal di mana? 살고 계세요. Jadi bukan 살고 있어요. Beda ketika misal mereka nanyanya, sekarang suami kamu tinggal di mana? Atau anak kamu tinggal di mana? Baru bisa pakai 살고 있어요. Ya, 살고 있어요. Nah, krom 먹다, kita coba tebak ini. 먹다 dulu, go ita. Jadinya, 먹고 있다. 먹고 있어요. 있어요. ita, 입고 있어요. Ma시고 먹고 있어요. 있어요. 마시다, 마시고 있어요. 마시고 있어요. 마시고 있어요. 차다, 자고 있어요. 자고 자고 있어요. 있어요. 보다, 보고 있어요. 보고 있어요. 예약하다, 예약하고 있어요. 예약하고 있어요. 예약하고 있어요. 구경하다, 구경하고 있어요. 하고 있어요. 구경하고 있어요. 자, 그럼 높임말로 하면은 여러분 잊지 마세요. 먹다, 높임말 단어는 따로 있어요. Ada kata 먹다 lain ya untuk 높임말. 먹다 jadi pakainya kata apa? 드시다. 드시다. 그럼 드시다. 고 계시다로 같이 합치면 kalau disambungkan sama 고 계시다 드시고 계세요. 드시고 계세요. 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 네, 드시고 계세요. 좋습니다. 잘했어요. 그 다음에 입다. 입고 계세요. 입고 계세요. 입고 계세요. 마시다. hati-hati. 마시다 juga ada 높임말nya. 드시고 계세요. 드시고 계세요. 좋아요. 드시고 자다 juga ada 높임말nya. 주무시고 계세요. 주무시고 계세요. 좋아요. 주무시고 계세요. 보다 보고 계세요. 보고 계세요. 보고 계세요. 예약하다. 예약하고 계세요. 예약하고 계세요. 예약하고 계세요. 구경하다. 구경하고 계세요. 계세요. 네, 구경하고 계세요. 좋아요. 네, 잘했습니다, 여러분.
이거 한번 네, 문장을 만들어 볼까요? 공부하다. kalau misal ditanya 지금 뭐 하고 있어요? 공부하고 있어요. Tapi lihat nanti siapa pelakunya. 자, saya akan coba tanya ya. Yang 1번. 엄마가 지금 뭐 하고 있어요? 엄마가 뭐 해요? 뭐 하세요? 나는 지금 밥을 드시- 드시고 계세요. 드시고 계세요. 그쵸? 드시고 엄마. 계세요. 밥을 드시고 계세요. 2번. 언니가 지금 뭐 하고 있어요? 언니가 커피를 마시고 있어요. 언니가 커피를 마시고 있어요. kalau 언니 tidak perlu pakai 높임말. 그 다음에 동생이 지금 뭐 하고 있어요? 글 읽고 있어요. 동생은 책을 읽고 있어요. 읽고 있어요. 네, 동생이 책을 읽고 있어요. 자, 그 다음에 아빠가 무엇을 하세요? 아빠가 인터넷을 하고 하고 계세요. 계세요. 하고 계세요. 네, 인터넷을 하고 계세요. 남동생이 뭐 하고 있어요? 텔레비전을 보고 텔레비전을 있어요. 보고 있어요. 네, 텔레비전을 보고 있어요. 그 다음에 할머니가 뭐 하고 계세요? 어머니가 청소하고 계세요. 계세요. 네, 할머니가 청소하고 계세요. 좋습니다. Ya, jadi yarabbun udah lebih detail mengenai go 있어요 ya belajarnya. Jadi tidak hanya sekedar go 있어요, tapi ada juga go 계세요. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas, kita istirahat 5 menit dulu ya. 자, 그럼 여러분 5분만 쉬고 다시 오세요. 네. 창밖은 푸른데 내 방은 답답해 나만 혼자서 겉돌고만 있어 낮과 또 밤이 바뀌었던 난 이 네모난 공간 속에만 있어 겁을 먹은 어린 나이처럼 불안함에 갇혀 맘을 기대고 또 찾지 못해 What can I do? I do, I do 나를 꿈꾸게 했던 내일은 난 없는 것 같아 매일매일 더 겁이 나 벗어나 보려 애써 보지만 답 없는 것 같아 움츠려드는 날뿐이야 I don't know what to do 닫힌 내 유리벽을 넘어 숨 막힐 듯한 이 작은 방 넘어 다시 나갈 수는 없는지 발버둥 칠수록 커져만 가는 my growing pains 미완 같았던 서툴러 매일 속에 반복되는 쳇바퀴에 아파 이 세상이 아는 나는 내가 아닌 것만 같아 더 작아지기만 해 항상 잘 해냈던 나였는데 나를 꿈꾸게 했던 내일엔 난 없는 것 같아 매일매일 더 겁이 나 벗어나 보려 애써 보지만 답 없는 것 같아 움츠려드는 날뿐이야 I don't know what to do 닫힌 내 유리벽을 넘어 숨 막힐 듯한 이 작은 방 넘어 다시 나갈 수는 없는지 발버둥 칠수록 커져만 가는 my growing pains 그동안 했던 모든 것이 내 것 같지 않아 마냥 낯선 기분 Tell me what can I do I do I do 나를 설레게 했던 내일엔 난 없는 것 같아 매일
제 목소리 들려요? 네, 잘 네. 들려요. 그래요? 네. 자, 그럼 다음 문법은 적이 있다. 반대말은 적이 없다. 여러분, 이 문법을 들어봤어요? 적이 있다, 적이 없다. 인도네시아 말로는 pernah, atau belum pernah. Belum pernah atau tidak pernah ya. Enjok. Enjoki 있어요 berarti pernah. Enjoki 없어요 berarti tidak pernah. Di sini hanya bisa digunakan pada kata kerja saja. Kalau kata kerjanya berakhiran konsonan, ya kalau ada bacimnya, pakainya yang enjok. Oke, kalau yang berakhiran vokal, belum, pakainya yang nien. Kalau yang berakhiran bacim real, maka apa? Maka realnya hilang, terus pakainya yang en. Jadi kalau ada real, realnya hilang dulu, baru pakai en. Sama seperti mall. Kalau ada bulu titik gimana? Bulu titiknya otomatis aktif. Kenapa? Karena ada vokal e. Ada vokalnya ya, tata bahasanya berawalan dengan vokal. Gitu. Nah, yang ada bacim enjok, contoh, misal bokta. Bokta, tanya hilang jadi bogen jok. Ya. Yang tidak ada bacimnya, contoh, kata, kata. Jadinya kan jok. Yang ada real, contoh, misal salda, tinggal. Jadinya San. 안쪽. anjok, anjok. Jadi seperti ini. Oke. Kita lihat contoh. Saya pernah, ya, karena ini menceritakan apa hal yang pernah dialami, gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk masa lampau. Jadi tidak bisa dikombinasikan dengan kata bahasa future. Gitu ya. Saya pernah baca buku waktu SMA. Baca buku itu. Nah, pernahnya apa? Pernah membaca. Berarti nanti enjoknya akan ditambahkan pada kata membaca. Membaca ikta. Nah, karena ikta ini ada bacin, jadi pakai enjok. 읽은 적이 있어요. Ya, 읽은 적이 있어요. Kalau dia tidak pernah, tinggal 여러분 ganti. 읽은 적이 없어요. 저는 고등학교 때, waktu saya SMU, 그 책을, buku itu, 읽은 적이 있어요. Pernah baca. Terus, kalau 여러분, SMA pernah, contoh ya, misal tidak pernah baca buku, ganti. 고등학교 때 뭐뭐뭐 한 적이 있어요? 여러분은 고등학교 때 뭐뭐뭐 한 적이 있어요? pernah ngapain? Kalau ini contohnya dia 그 책을 읽은 적이 있어요. contoh, 저는 고등학교 때 apa ya? 본 적이 있어요. 싸우다, berantem ya. 싸운 적이 있어요. 싸우다. Contoh, 싸우다. Nah, karena tahu ini ada vokal, jadi 싸운 적이 있어요. 여러분은 고등학교 때 무엇을 한 적이 있어요? Pernah misal, 저기 있어요. 네? 사귄 사진? 저기 있어요. 사귄. 사귀다. 네.
사귄 적이 있어요. 좋아요. Iya. Mm. Terus ada lagi yang lain? Misal pernah ranking 1. Ranking 1 itu bahasa Koreanya 1등을 하다. 1등. 등 itu peringkat. 1등을 하다. Berarti kalau saya pernah ranking 1, 일등을 1등을 적이 한 있어요. 적이 있어요. 한 적이 있어요. 그쵸? 1등을 한 적이 있어요. Contoh kedua, saya pernah bertemu dengan adik Minje. Pernah bertemu. Nah, bertemu 만나다. Karena 만나다 tidak ada bacimnya, 만난 적이 있어요. Berarti kalau kita ganti, saya tidak pernah bertemu Lee Min-ho. 저는 이민호 씨를 만난 적이 없어요. 만난 적이 없어요. 이민호 씨를 만난 적이 없어요. 그죠? 자, 여러분은 누구를 만나고 싶은데 못 만난 분 있어요? Ada yang pengen banget 여러분 ketemu tapi belum pernah ketemu? 네, 있어요, 선생님. Jokowi mungkin. Oh, sangat Indonesia sekali. Oke, Minta sepeda. berarti saya belum pernah bertemu Jokowi. Gimana tuh? 저는 Jokowi. 초코리를 만난 적이 없어요. Ah, Jokowi. Jangan langsung Jokowi. 조코리 Jokowi. 씨를 Presiden 조코이님, 조코이 씨. Jokowi 대통령. 아, Jokowi. Jokowi disebut Jokowi. 대통령님을 만난 적이 없어요. 조코위 대통령님을 만난 적이 없어요. 저는 스트레이키즈를 만난 적이 없어요. 저는 방탄소년단을 만난 적이 없어요. Dan lain sebagainya. Selanjutnya saya pernah mendengar lagu. Nah, mendengar 듣다. Nah, berhubung 듣다 itu adalah 불규칙, berarti kita aktifin dulu. Digetnya harus jadi real. Jadinya 들 ini ya, bukan 듣은 tapi 들은 들은 적이 있어요. Saya pernah dengar lagu ini sebelumnya. Lanjut lagi, saya pernah menangis lama sekali. Menangis bahasa Koreanya apa? 울다. 울다. Bukan ur ya. 울다. 울다. 울어? 울어요, 맞아요. 울다, 울어요. Nah, berhubung ada real, berarti tadi realnya diapain? Realnya dihilangin, langsung dimasukin nian di sini. Jadi 운적이 있어요. 아주 많이 운 적이 있어요. Saya ini sebenarnya bukan menangis lama ya, tapi kayak nangisnya banyak gitu ya. Sangat menangis, nangis deres. Sangat menangis. Nangis kok deres sih? Nangis lama ya. Ya banyak itu nangisnya. Oke. Nah, kita akan coba nyocokin dulu. Masih ada contohnya ya. Oke, silakan coba baca yang bagian atas. Safira sama Dinisi yang bagian bawah. ABC sama Tursi. 네. 외국에서 살아본 적이 있어요? 네. 한국에 가본 적이 없어요. 네. BBC. ABC dan BBC. 이 노래 알아요? 네, 한국에서 유학 갈 때 들어본 적이 있어요. 좋습니다. 자, 여기 살아본 적이 있어요.
tinggal, pernah tinggal. Loh, kenapa dia nggak sanjogi? Kenapa nggak salda aja? Bisa kita tambahkan 보다, 보다, 살아보다, 먹어보다, 가보다, ya, 보다. Nah, itu tergantung nanti kalau dia ingin menitik beratkan bahwa saya pernah mencoba tinggal. Sara penjogi saya. Tapi kalau sanjogi saya cuma saya pernah tinggal gitu aja. contoh lagi, 저는 불고기를 먹어본 적이 있어요. 먹어본 적이 berarti apa? Maknanya dia pernah sengaja mencoba makan. Tapi kalau cuma 먹은 적이 있어요, literally hanya dia cuma cerita dia pernah makan, gitu ya. Tidak ada makna bahwa dia memang mencoba sengaja makan itu, gitu. Nah, terus saya tidak pernah pergi ke Korea. 가본 적이 없어요. Bisa juga, ya. 가보다, pernah nyoba pergi ke Korea. Selanjutnya, kamu tahu lagu ini? 들어본 적이 있어요. Pernah dengar. 들어보다. Oke, jadi bukan hanya 들은 적이 있어요, tapi bisa juga 들어본 적이 있어요. Sini ya, dia bisa dipakai bentuknya bareng sama 아오보다. Jadi 아오본 적이 있어요. Tapi nggak pakai aoboda juga nggak masalah ya, Rabun. Masih bisa dimengerti. Nah, sekarang kita coba yang ita dulu ya. Kalau ita, ibn jogi 있어요. Ibn jogi 있어요. Berarti nanti lawannya tinggal ya, Rabun, ganti ibn jogi 없어요. Tidak pernah memakai. Gitu ya. Nah, kalau ita, 읽은 적이 있다. 읽은 jogi. 만들다. 만든 저기 만든, 오케이. 만든 적이 있어요. 맞아요. 사다. 산 적이 있어요. 산 적이 있어요. 산 적이 있어요. 오다. 온 산 적이 적이 있어요. 있어요. 온 적이 있어요. 사다. 산 산 적이 적이 있어요. 있어요. 산 적이 있어요. 마시다. 마신 적이 마신 있어요. 적이 있어요. 마신 적이 있어요. 배우다. 배운 적이 있어요. 배운 적이 있어요. 배운 적이 있어요. 만나다. 만난 적이 있어요. 만난 적이 있어요. 일하다. 일한 적이 있어요. 일한 적이 일한 적이 있어요. Nah, berarti lawannya tinggal ya Rabun ganti ke bentuk opta aja. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan sama Mince, Subin, dan Indah. Soraksan. Soraksan ini berarti apa? Gunung gunung sorak. sorak. Maksudnya dia naik Mendaki gunung ya. gunung. Tengsanata maksudnya ya. Terus kalau yang di tengah bibimbap berarti bibimbap을 먹다. 태권도, 태권도를 하다. 오케이. 자, 1번. 자, 민재 씨는 설악산에 가본 적이 없어요, 없어요? 없어요. 없어요. 그쵸? 가본 적이 없어요. 자, 그럼 2번. 피비 씨. 수빈 씨는 태권도를 배워본 적이 있어요. 있어요. 있습니다. 좋습니다. 3번. 미니 씨. 인다 씨는 태권도를 배워본 적이 없어요. 없어요. 4번. 페비 씨. 세 사람은 모두 비빔밥을 먹어본 적이 있습니다. 있습니다. 그쵸? 세 사람. tiga-tiganya ya. 그 다음에 5번. 사피라 씨. 수빈 씨와 인다 씨는 설악산에 가본 적이 있습니다. 있습니다. 좋아요. 자, 그럼 여러분은 어때요? 여러분은 설악산 가본 적이 없죠? 네. 그럼 그냥 등산. 여러분은 등산한 적이 있어요? 없어요? 없어요, 선생님. 없어요? 가본 적이 절대 없어요. 가본 적 있는 사람
kok 가본 적 있는 사람 없어요? 바로 네. pernah? 어디요? 오, Eh? 잘 Tidak 가본 pernah. 적이 없어요. Gunung yang saya daki adalah kasur. 저도요. 맞아요. 저도요. 오케이. 자, 그 다음에 여러분 태권도를 배워본 적 있어요? 없어요? 없어요. 없어요. 없어요? 태권도 말고 다른 운동은요? 카라테. Karate. Oke, ada lagi? Mungkin tinju, boxing, Muay Thai oh Muay Thai yo, 네, Safira 씨가? 네. 헐. Oke. Kalau saya pernahnya pencak silat ya. 저는 pencak silat을 배워본 적이 있어요. 있었어요. Terus 여러분은 비빔밥을 먹어본 적 있죠? 네. 네, 네. 좋아요. 그럼 한국 음식 먹어본 적 없는 한국 음식이 뭐예요? 여러분, 먹어본 적 없는 한국 음식. 먹어보고 싶은데 아직 먹어본 적이 없어요, 선생님. 뭘까요? Apa itu? Apa ya? Mau makan apa yang kepengen banget tapi belum bisa, belum pernah. Ganjang, gejang, tapi gak mau nyoba. Oh, yang kepiting itu ya. Katanya enak. Katanya Oke, enak. 이거 여러분 맛있어요. 간장 게장. 이거 맛있어요. 피리 냄새도 안 나고 맛은 조금 달아요. 그래서 맛있어요. 비림 냄새? 비림 냄새 itu bau amis ya. Pirim 냄새는 하나도 안 나요. Nggak ada amisnya sama sekali. Justru rasanya manis-manis gurih gitu. Jadi ada saus kecap asinnya, tapi nggak berasa asin jadinya karena apa daging kepitingnya tuh manis. 이거 꼭 먹어보세요. 근데 인도네시아에서 파는 간장게장은 모르겠지만 한국에서 직접 파는 간장게장은 정말 맛있어요. Terus ada lagi yang mau dicoba? 매운 짬뽕. 매운 짬뽕. 매운 짬뽕. 네, 또 한국 치킨 쌤. 한국 치킨. 한국 치킨은 여러분 작아요. rata-rata itu kecil. 그래서 아마 여러분은 드라마에서 많이 봤겠지만 한국 사람은 치킨을 살 때 항상 한 마리나 두 마리, 그죠? Langsung satu ekor, dua ekor gitu ya. 왜요? Kenapa? Karena kalau jual potongan mereka ayamnya kecil-kecil. Jadi saya sempat nanya, waktu makan, terus ada sensenim yang nanya, gimana ayam Korea? Sering ya lihat ayam begini ya, yang kayak di reply, di drama gitu kan. Iya, tapi pertama hambar. 싱거워요. 싱겁고, dia tidak 100% matang. Jadi, katakanlah 90% tingkat kematangannya, jadi dia empuk, masih empuk gitu ya. Terus yang kedua, ukurannya kecil. Terus saya bilang, 한국 치킨은 원래 이렇게 작아요? 이렇게 물어봤는데, Indonesia는 얼마나 커요? Mereka justru nanya balik, kalau di Indonesia ayamnya segede mana? Segini saya bilang kan ya kayak ayam geprek kan segede segini ya. Kaget mereka itu ayam diapain, ayam di apa ibaratnya ayam minumin atau gimana gitu ya. Jadi emang kita ayamnya gede-gede gitu. Tapi kalau di Korea kecil-kecil. Terus hambar dan tidak 100% matang gitu. Jadi tidak seenak yang kita lihat ya, Rabun. Tetaplah ayam geprek simpang rumah dekat kalian yang paling enak itu, lebih enak itu ya.
Ada yang mau ditanyakan tentang enjogi ita opta? 없어요? 자, 그럼 대화 한번 해볼까요? 베비 씨하고 디니 씨 읽어보세요. menjual, 저 먼저 할게요. 지금 뭐 하고 있어요? 여행 계획을 세우고 있어요. 어디에 갈 거예요? 설악산에 가려고 해요. 민준 씨는 설악산에 가본 적이 있어요? 네, 작년에 가본 적이 있어요. 그래요? 설악산에서 뭘 하면 좋아요? 단풍 사진을 찍거나 약수를 마셔보세요. 음, 뭐 hago 있어요? Tadi kita udah belajar ya, 뭐 hago 있어요. Di sini ada 여행 계획을 세우고 있다. Ada yang tahu arti 세우고 있다? menulis 세우다, kayak merancang 계획 gitu. merancang, betul. Merancang, menyusun, menyusunnya itu dalam arti list atau daftar ya. Merancang, menyusun atau merencanakan. Oke. 여행 계획. Saya sedang buat perencanaan liburan ya. 어디에 갈 거예요? 네, 설악산에 가려고 해요. Terus dia nanya, pernah nggak ke Soraksan? Jadi dia nanyanya gimana? Soraksan에 가본 설악산에 적이 있어요. 가본 가려고 해. 적이 있어요. 그쵸? 가본 Soraksan에 가본 적이 있어요. Nah, ternyata dia pernah. Jadi dia tinggal jawab aja sesuai pertanyaannya. deh. 가본 적이 있어요. Terus, 뭘 하면 좋아요? Di sana ngapain? Ada rekomendasi kegiatan apa gitu ya. Jadi kalau di Soraksan, mereka bisa ngapain nih, Robun? Ada dua nih. Ada 단풍 사진을 사진을 찍거나 찍거나 약수를 마셔. 마셔. tampung sajin. Ada yang tahu tampung? 단풍. 단풍 itu. Oh, itu yang hijau, yang kuning. Pasti kalau daun kuning itu kalau musim gugur ya kan? Daun yang menguning ya. Daun-daun mengering. Daun mengering itu tampung. Jadi tampung sajin을 찍다. Fotoin pohon-pohon menguning gitu ya. Atau ada satu lagi apa? Minum-minum. Yaksu apa? Yaksu masuk. Yaksu를 Minum-minum kan yaksu. 마셔보세요. Ada yang tahu yaksu? Apa ya? Air mineral. Miras bukan. Air pegunungan. Ya bisa diartikan air Oh, pegunungan atau miras. lebih kepada air yang bisa membawa manfaat bagus buat tubuh gitu. Jadi biasanya ditemukannya di pegunungan yang sumber airnya masih bersih gitu ya. Oke. Cakram. Selanjutnya, jadi misal ya Rabun ditanya untuk rekomendasi tempat, pernah tidak pergi, tinggal pakai template seperti ini ya. Momo kapan 저기 있어요. 그럼 가보세요. Terus di sana ngapain? Momo 하거나 momo. Nah, boleh ya. Jadi rekomendasiin bisa dua tempat. 그다음에 사피라 씨하고 피비 씨 읽어보세요. 네. 지원 씨, 지금 뭐 하고 있어요? 여행을 하려고 지도를 보고 있어요. 에리티, 인도네시아에서 어디가 가장 좋을까요? 발리가 어때요? 발리에 가본 적이 있어요? 아니요. 하지만 한국에서 아주 유명해요. 유명해요. 발리에서 뭘 하면 좋아요? 바다에서 수영하거나 전통 공연을 보세요. 정말 있겠네요. 고마워요. 좋습니다. 자, 지금 뭐 하고 있어요? Nanya lagi untuk kegiatan yang sedang dilakukan. Dia lagi ngapain? Melihat peta buat nentuin. Melihat peta 지도를 보다.
지도를 보고 있어요. 에디 씨 인도네시아에서 어디가 리마나, 양마나 gitu ya, 가장 좋을까요? 어디가 가장 좋을까요? Menurut Edi di mana ya, Rabun? Bali. Bali. Bali, 그쵸? Terus Edi nanya, pernah tidak ke Bali? 가본 적이 있어요? Nah, terus di sana dia bilang tidak. Ya, dia belum pernah hajiman. Oke. Tapi kata dia di Korea, Bali itu gimana? terkenal. sangat populer ya, sangat terkenal. 그래서 한국 사람은 대부분 발리를 알아요. 그리고 옛날에 여러분 메모리스 오브 발리 드라마 알죠? 네, 알아요. 몰라요? 메모리스 몰라요. 오브 발리. Memori 메모리스 오브 foto. 발리. Nah, jadi orang-orang Korea juga pada tahu Bali karena itu drama itu. Jadi emang syutingnya di Bali gitu ya. 유명하다 terkenal. Cuma semua orang tahu Bali, tapi tidak semua orang tahu kalau Bali itu di Indonesia. Mereka taunya Bali ya gitu ya. Oke, Bali에서 뭘 하면 좋아요? Jadi enaknya ngapain di Bali? Ada 2 kegiatan, ada apa aja? 바다에서 수영? 수영을 하거나 Mhm. 전통경연을 봐요. 전통 공연을 보 전통 공연, bacanya 전통 공연. 공연을 보세요. yang ketemu sama Yo, jadinya 전통 공연. 공연을 보세요. 공연을 Ada yang tahu 전통 공연? Pertunjukan pertunjukan tradisional. Oh, budaya. 전통 tradisional, 공연, pertunjukan. Oke. 바다에서 수영을 하거나 전통 공연을 보세요. Oke. Ada yang paling terkenal apa? Kalau Bali, 전통 공연nya Kecap. tari kecak, ya. Atau ada ritual-ritual ibadah juga itu kadang bisa dipertontonkan, ada ditontonin gitu ya sama bule-bule Ngaben juga. juga ya. Ngaben. Sekarang masih ada emang ngaben? Ada sih. Beneran? Masih ada? Kayaknya tahun kemarin pas ke Bali ada orang bakar-bakar mayat. Maksudnya ngaben itu saya. Ngaben itu bukan yang istrinya nyemplung apa? Ikut Ngaben itu pembakaran mayat. Pembakaran mayat saya ngaben. Iya. Weh, terus yang istrinya membakar diri ikut kalau suaminya meninggal itu? Edan sampai. Oh beda lagi ya. Oh iya Dia benar, apa ya? ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Sama aja kayak kremasi sebenarnya, tapi ditonton umum gitu ya. Maksudnya dikremasinya di tempat terbuka gitu ya. Oh iya iya. iya. Oke, selanjutnya 정말 재밌겠네요. 고마워요. Nah, mungkin ya Rabun kalau punya teman Korea boleh ya merekomendasikan tempat seperti ini untuk wisata. Terakhir, bagian terakhir, 한국 관광. Ada yang masih ingat 관광? Bisa. Wisata. Wisata. Terus 세계 도시 방문. 무슨 뜻일까요? Tujuannya 3 tujuan. 방문 ini artinya visit. Kita mengunjungi 3 kota. Dosi kota. Oke, 한국 관광 wisata Korea mengunjungi 3 kota. Kota apa aja? 어느 도시요? 서울, 경주, 서울, 부산. 경주, 그리고 부산. 자, 서울에서 공주까지는 어떻게 가요? 고속버스로 가요. 고속버스로 가요. 저번에는 고속버스는 어떤 버스죠? Bus patas. Bus patas. Bus antar provinsi ya. 고속버스, bus ekspres ya. 그 다음에 경주에서 부산까지는 시외버스로 가요. 시외버스. Bus apa ini? Bus antar luar kota. bus antar kota. Kalau yang ini bus antar provinsi. Terus dari Busan balik ke Seoul.
KTX kereta. KTX ya. 네. KTX. 네. Terus di sini ada keterangan, coba silakan dibaca PBC. 매주 토요일과 일요일 출발. 매주 토요일과 일요일 출발. 무슨 뜻일까요? berangkat 매주 tiap Sabtu sama Minggu. Betul, keberangkatan setiap. Me ini artinya setiap. Meju setiap pekan, hari apa? 토요일, 일요일. Ya, jadi keberangkatan tiap weekend. Terus yang ini PPC, 읽어보세요. 아, 각 도시에서는 오후에 자유, 자유 배낭 여행. Kak ini masing-masing. Tiap-tiap. Berarti apa? Di tiap kotanya, 각 도시에서는 오후에, sore hari, mereka ngapain? 자유 자유 배낭 여행. Jayu itu free, jadi mereka bebas berkeliaran gitu ya. Tapi sore, maksudnya ada free time. Jayu 배낭 여행, backpacker. Jadi jalan gitu ya. Terus yang ini sih 기간 8월 말까지. ada yang tahu artinya 기간 8월 말까지. Mal di sini bukan Iya. kuda ya. Kigan Tiap periode. Agustus. Oh, betul. Mal ini artinya Agustus. akhir. Lawan katanya adalah cho. Mal akhir. Jadi periodenya kapan? Periodenya sampai akhir bulan Agustus. Ya, jadi tiap minggu sampai akhir bulan Agustus. Nah, terus jadwalnya gimana? Ini jadwalnya ilcong itu jadwal ya. Di Seoul berapa? Ibak berarti 2 malam. 2 malam ya, bukan 2 hari ya. 2 malam. Ibak. Di Gyeongju 1 malam. 1 malam. Busan 1 malam. 1 malam. Terus keesokan harinya langsung balik ke Balik ke Seoul. Seoul. Oke. Dan terakhir Safira dulu 보세요. 왜. Irin 49,900원입니다. 정답 berapa? 맞아요. 1인 49만 9천 원. 호텔 조식 보험료 포함. Boham. Oke. Tadi apa Josik sama bohong? 조식이나 sarapan. Sarapan. Bohong. Asuransi ya. Jadi bohong termasuk apa sarapan bohong? dan asuransi. sudah include sarapan hotel dan asuransi. 자, 그럼 1번 이 여행은 매주 주말에 출발합니다. 맞아요, 틀려요? 맞아요. sini ya, 매주 토요일, 일요일 출발. 토요일, 일요일 itu sudah jelas 주말 ya. 오케이. 그다음에 2번 호텔에서 하루 3번 식사를 줍니다. 틀려요. 왜 틀려요? 그냥 조식을 포함해요. 조식만. hanya sarapan. 그래서 3번 아니라 한 번. 한 번 식사를 줍니다. 그래서 틀려요. 3번 부산에서 서울까지 버스를 타고 갑니다. 틀려요. 왜 틀려요? KTX. 부산에서 서울까지는 KTX. 그럼 어디에서 어디까지 버스를 타고 가요? 서울에서 경유까지랑 경주에서 부산까지 또 버스로 타고 갑니다. 좋습니다. 서울에서 부산까지는 모두 다 버스로 타고 가요. 네, 잘했습니다. 그럼 숙제는요? 네,
Di sini ya Rabun silakan bercerita. Guangguangji item, perkenalkan Guangguangji yang ada di yang mau kalian ceritain aja atau yang pernah kalian kunjungi itu lebih bagus ya. Jadi lebih tahu detailnya nanti. Guangguangji 이름이 무엇입니까? Contoh. Di sini dia bercerita tentang Gyeongju. Gyeongju에 가본 적이 있습니까? Kalian pernah ke Gyeongju tidak gitu ya? Terus 어디에 있습니까? Ada di mana tempatnya? Di sini dia bilang ada di 한국의 남쪽. Nam 남쪽 artinya apa? provinsi. Korea di Namanya sebelah 6. sebelah 6. Sebelahnya 6, kalau nggak 5, 7 ya. Timur. Ya, Timurnya. timur. Ya Rabun, kalau pengen ingat, kita kan sering dibilang Dongnam Asia ya. Asia Tenggara. Dongnya ini selatan, namnya itu timur. Jadi ingat aja Dongnam selatan timur gitu. Jadi kalau ada 666 itu berarti udah pasti selatan ya. Dongnam Asia. Terus kalau misal bingung ya menghafal 4 arah mata angin, ingatin aja Dongnam Asia. Oh, Dongnam Asia kan Tenggara nih. Berarti dongnya selatan, namanya timur. Terus kalau bingung utara selatan, ya Robun ingat aja bukan Korea Utara. Oh, berarti kalau Utara. berarti utara gitu ya. Selatannya dong. Nah, sisanya, nah tinggal nanti nebak-nebak ada kata apa. Kalau untuk barat itu cocok. Cocok haner. Ada lagu tuh, cocok haner, langit barat. Kalian searching aja itu lagu generasi tua ya, cocok haner. Oke. Nah, jadi dia bilang Gyeongju, kok ini Gyeongju? Gyeongju ya. Gyeongju itu ada di mana? Di sebelah timurnya Korea. Terus buah si Yumyonghanika, apa yang terkenal di situ? Nah, di sini dia bilang 많은 사람들이 불국사와 석구랑. Shokurang. Ini bulguksa itu adalah kuil bulguk ya. Kuil bulguk sama shokurang. Poro Gyeongju에 갑니다. Jadi banyak orang yang pergi ke Gyeongju untuk melihat ini kuil bulguk sama shokurang. Terus di sini ditanya 얼마입니까? 입장료, tiket masuk, harga masuk. Ibcangnya berapa? Di sini kalau masuk ke Bulguksa katanya 4.000 won. Nah, Bulguksa 입장료는 4,000원입니다. Terus ya Rabun ceritakan lagi juga 거기에 무엇을 합니까? Apa yang bisa dilakukan di sana? Nah, di sini bisa kasih rekomendasi 2. Di sini ada 문화재 구경 atau 사진 찍기. 구경 tadi kan lihat-lihat ya. Sightseeing, 구경, 문화재. Munhwanya itu budaya. Jadi cagar budaya. Jadi lihat-lihat cagar budaya. Oke. 그래서 경주에서는 문화재 구경을 하거나 사진을 찍으세요. 기억에 오래오래 남을 거예요. Akan selalu teringat di benak kalian gitu ya. Nah, boleh latihan 5 kalimat aja juga cukup ya ini. Yang penting 5-5-nya terjawab. Namanya, tempatnya, apa yang ikonnya di situ atau terkenal di situ, harga tiket masuk atau rekomendasi kegiatan. 자, 여기까지는 질문 있어요? 없어요? 있습니다. 자, 질문 없으면 질문 없으면 그럼 마지막 수업에는 우리 아까 무엇을 배웠어요? Kita tadi belajar apa aja? Kosakata yang 여러분 ingat tentang 여행. Yakwon. 요건, Pizza. 비자. apalagi? 여행, Hewe. 신혼여행. 배낭여행. 신혼. PVC 신혼여행nya kemana?
Sinon Yohengnya ke Bekasi. Nah, jangan bilang rumahnya juga di Bekasi. Enggak, Oh, Bintaro. ya, Makanya yuk itunya di pulangannya ke Bekasi. kirain rumahnya di Bekasi tapi sinonimnya Enggak. Bekasi gitu ya. Jadi cuma nginep nyebrang aja gitu. 자, terus 여행을 가려면 무엇을 준비해야 돼요? Iya, 비행기표, ya. Pisang ya, 비상약, 카메라. 선글라스, 카메라, 슬리퍼, 사진기, 슬리퍼. 세면도구, dan lain sebagainya ya. 좋습니다. 음, Oke, jangan lupa tadi kita belajar 3 tata bahasa ya. Ada 음, ita, opta, menyatakan pernah atau tidak. Kalau menyatakan option, kegiatan opsi, 원앙, bona. Terus satu lagi, menyatakan sedang, 도있다, 있다. go 예시, atau go 계시다. 좋습니다. 자, 오늘 수업은 여기까지 끝났습니다. 그 다음에 시험은요. 시험은 yakin cuma mau pilihan ganda. Boleh deh tipis-tipis esai. Aduh. Gimana? Gimana? Nggak apa-apa sih. Cuma kalau saya pribadi, kalau pilihan ganda nggak seru karena tidak melatih berpikir gitu. Ya nggak apa-apa kalau ya Rabun lebih ya udah ya pilihan ganda aja saya mencapai mikir gitu ya. Bencana ya. Malah saya senang kalau pilihan ganda berarti saya nggak perlu ngoreksi satu-satu gitu. Tapi Sa- pilihannya oh, mirip-mirip ya, Sam. Aduh, susah banget. iya. Mm-mm. Opsinya cuma 2, jawabannya cuma 2. Atau mau esai. 아니에요. Cek jeng. gitu. Tidak mau. Esainya kapan dulu? eh Oke, ya sudah. Karena ini bukan kelas percakapan, saya nggak bisa maksa untuk ujian speaking ya. Kalau di Oh, kelas konvo ujiannya harus speaking. Tapi cuma sebenarnya speakingnya tuh ya yang dari ditugasin itu, yang tiap pekan tugasnya ceritain apa ya itu juga ujiannya gitu. Oke, berarti kan pilihan ganda ya. Untuk waktunya berarti saya kasih 3 jam cukup ya. Karena cuma 25 soal aja. Banyak ya. oh. aja. Banyak, banyak. Tidak. Kapan, Sam? Oh, hari apa? Hari apa ya? Rebun enaknya hari apa? Yang bisa free 3 jam gitu ngerjain. Sabtu. Minggu. Minggu. Minggu, maunya dari jam berapa sampai jam berapa? Minggu. Minggu saya nggak bisa. Sore sampai malam kayaknya. Malam ya, Kalau malam baru balik. kalau misal dari sorenya dari jam berapa nih? 3 jam aja. Itu Habis online nggak, maghrib. Sam? Iya, pakai Google Form. Oh, jadi terserah. Enggak, maksudnya Saya ngirim maksudnya Google Zoom enggak. Form, terus terserah ngerjainnya kapan. Oh, Pokoknya durasinya 3 jam. Saya baca ya. oke. Kalau misal dari jam 7 sampai jam 10, Boleh. hari Minggu ya, jam 7 malam sampai jam 10 malam. Oke. Berarti hari Minggu tanggal 17. 그럼 시험은 제 이번 달 17일 오후 7시부터 10시까지. 네. 자, 그럼 그 시간으로 하겠습니다. kita akan ujian di waktu itu ya. Oke. 여러분 사전기 보면 안 돼요. tidak boleh lihat kamus ya. 네. 사전기 보면 안 되고 여러분은 그냥 여러분 능력을 믿으면 돼요. Jadi percaya ke kemampuan 여러분 masing-masing ya. Ini bukan perkara nilai. Jadi apa sih maksudnya cuma nilai di sertifikat gitu ya. Bagian sertifikat ini 여러분 nggak bisa pakai untuk
daftar sekolah juga gitu, hanya sekedar bukti belajar aja kan. Jadi jangan cari nilai, tapi nikmati prosesnya, have fun sama belajarnya gitu ya. Tapi saya percaya ya Robun punya dedikasi untuk belajar dan tidak akan berbuat curang. 자, 그럼 오늘 여기까지고요. 네, 정말 네, 그동안 감- 2달 동안 여러분과 함께 공부하는 거 정말 재밌었어요. 이거 진심으로. 네. 그리고 정말 네, 재밌고 다음 수업에 만났으면 좋겠어요. 자, 네, 그럼 감사합니다, 감사합니다, 쌤. 여러분. 다음에 또 만나요. 감사합니다. Deh. 쌤, 감사합니다. Level 5 sama Sam juga nggak ya? Saya kurang tahu. Soalnya kan takutnya nanti saya tahun depan udah nggak tahu ya, maksudnya kesibukan apa yang nunggu, apakah masih bisa pegang kelas atau enggak. Apalagi kalau misal udah di Korea sama di Aussie kan takutnya nggak bisa bagi waktu gitu. Keren, jadi kasih 쌤, dia. 한국구나, 호주. Kali ini saya matiin dulu recordnya ya. Annyeong.